Yan, 3-4 cylinder pang industrial engine. Industrial engine, yan o. Toyota, Yamaha, Yanmar o Isuzu. Industrial. Yan. Sabihin nyo na lang mga kadods. Bili kayo dito. Tawagan nyo number kung 0928-7636223. Industrial engine. Yan. Suso. Meron dito. Mamili lang kayo. Hanggang size lang. Hanggang size. Basta may industrial. Ito pa. Oh. Industrial engine. Yan. Yan. Industrial engine. Yan. Industrial engine. Yan. Tawag lang kayo sa number na binigay ko. Yan. Hanggang doon yan, oh. Marami tayo, industrial engine. Oh. Yan. Ito pa. Yan. Malinaw na malinaw. 3 cylinder. Yan. Yan, marami yan, oh.